नमस्कार मु सुदर्शन मिश्र पुणी थे आपण समस्त को स्वागत करुच्ची एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम ए वीडियोटी को जो माने शुणुंट जो सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स माने मत दीर्घ दिन है शुणुंट से माने वीडियोटी को भल भाव बुझंतु मु चाहूँगी आपण जीवन में परिवर्तन आसू आ जो माने मत प्रथम थर पर शुणुंट से माने एक कथा जानी रखंतु जे मु सुदर्शन मिश्र जन प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर जन बिजनेस एंड एजुकेशनल कोच एवं आध्यात्मिक गुरु मोर मुख्य कर्तव्य होची मोर मुख्य कार्य होची ए जन समाज को ए युवा समाज को जीवन प्रकृत शिक्षा भल भाव बुझेइबा भल भाव जो जिनिस आज पर्यंत अबुझा हो रही ताकू आपण मान पाखरे सहज सरल आकार रे बुझेइबा आपण पाखरे पहुंचेइबा गोटे सुंदर कथा अच्छी अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग मो जो विश्व प्रसिद्ध संस्थारू मो जीवन को परिवर्तन करिछि सेठ जो ज्ञान प्राप्त करिछि से स्थान रे मो गुरुवर सब बेले कहती अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग अर्थ बुझिबा होछि जीवन रे सबुठारु बड़ जिनिस दुनिया रे सब जिनिस अच्छी सब जिनिस लेखा है सब जिनिस महान व्यक्ति माने मुनि ऋषि आत्मज्ञानी पुरुष माने आध्यात्मिक पुरुष माने ये समस्त जिनिस कहिचंती जीवन अमूल्य शिक्षा लिखिचंती किंतु ताको बुझिबा बहुत आवश्यक कारण ताको जो व्यक्ति माने लिखिचंती से भली जदि आमर विचारधारा से उन्नत विचारधारा जदि आमर न होईची आमर जदि माइंडसेट आमर मनर मानसिक अवस्था जदि से लेवल नहीं आमे बुझी पारिबा नहीं कारण से माने जहाँ जिनिस कहते आमे तार खाली शब्द रे बुझिया पई चेष्टा करिबा आम द्वारा बहुत भूल हबो आको बुझिया पई दीर्घ वर्ष लागे ए अंडरस्टैंडिंग आसिया पई मते 8 वर्ष लागिला दिन राति अध्ययन मेडिटेशन साधना प्रवचन सुनिबा पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग नबा स्पिरिचुआलिटी भल भाव जानिबा ईश्वर किए ताकू भल भाव बुझिबा बिजनेस कौन ताकू जानिबा पाठ पढ़ा कौन ताकू भल भाव पढ़िबा बुझिबा अन्य को पढ़ेबा ये समस्त जिनिस मो जीवन 30 रु 35 वर्ष चली जाइछि तापरे मते लागिछि हाँ मो पाखर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हाँ मो दुनिया सब जिनिस जानी बुझी हाँ मत आध्यात्मिक कौन मालूम अच्छी हाँ मत पर्सनालिटी डेवलपमेंट को मालूम अच्छी हाँ मत बिजनेस कौन मालूम अच्छी तापरे मो युवा समाज को समस्त जटिल जिनिस को सहज सरल आकार रे पहुंचाइबा चेष्टा करुछि तेणु आपण माने बुझंतु जीवन अमूल्य शिक्षा को भल भाव बुझंतु जीवन को परिवर्तन करंतु जीवन बंचिला बेले आमे बहुत भूल करिथांती आम पाखरे एते समय नहीं जे सब बेले भूल करी से भूल ठोकर खाई से समस्या घर रो आमे समाधान पाई जीवन को गढ़ी तोलिबा जीवन एते लंबा नुह जे आपण प्रत्येक जिनिस रे विफल हेबे तादृ शिखिबे जीवन में जदि तुरंत सफलता प्राप्त करने चाहते एक्सपर्ट मानक ठारू शिक्षा नियंतु जो मान पाखरे ज्ञान अच्छी जो मान पर अंडरस्टैंडिंग अच्छी से मान पाखरु अंडरस्टैंडिंग नियंतु शिक्षा नियंतु आप जीवन में बहुत जल्दी सफल हेबे जीवन में बंचिबा पई सब बेले आप देखिए आपण पाखर दुईटी चॉइस थाए दुईटी रास्ता थाए आपण माने देखिए ये समाज रे ए दुनिया रे 95% लोक तांका जीवन को सब बेले अभियोग करी दुखद अवस्था रे विभिन्न प्रकार समस्या घर रे काटु थांती आ किछि लोक अल्प किछि लोक सेमान ताको जीवन को तांको हिसाब रे चलांती जहाँ चाहती से समस्त जिनिस असुविधा हो सुविधा हो करि जानती काहे कि आज ए वीडियो माध्यम रे सुंदर कहानी माध्यम रे मु गोटे उन्नत धरणर कहानी एवं जीवन गोटे उन्नत शिक्षा आपण पाखर पहुंचाइबा चेष्टा करिवे आपको निश्चित भाव में बुझंतु
मोर समस्त वीडियो देखिए आप भल भाव जब शुणुवे ये लंबा थाए कारण मुझे समस्त जिनिस को टिकी निखी बुझाई चेष्टा करे। आपण ये जिनिस मन रखु सुदर्शन मिश्र मोटिवेशन सुदर्शन मिश्र प्रत्येक शब्द मूल्यवान। आपको मत जो माने देखा करते जो उच्च स्तरीय लोक माने जो माने कोटी कोटी टंका रोजगार करते आग्रह सहित एवं गर्वित हो कहते मिश्र सर आपंकर प्रत्येक शब्द मूल्यवान कारण से समस्त जिनिस से बुझी जीवन में से समस्त जिन मैच हो जापार हाँ सुदर्शन मिश्र समस्त जिनिस हूँ शिखला भाई जिनिस तेणु आपण मैंने निज जीवन पर किसी समय दे ये जिनिस को सब बुझंतु। जीवन में बंचारे बहुत अधिका रास्ता ना बहुत अधिका चॉइस ना मात्र दुईटी चॉइस। कौन से दुईटी चॉइस आज मुझे कहानी माध्यम आपण मानक बुझेबी जहाँ को बुझी आप जीवन में बहुत आनंद आपण सफलतार रास्तार चली पारे। कौन से गोटे अंचल किसी लोक रोता अल्प किसी लोक रोता जो लोक मैंने रोता पाखरे गोटे जंगल थाए जितेबले से माने कार्य करने सहर को जाती निज जीविका अर्जन करने किसी पैसा रोजगार करने से जंगल रास्ता दे जीवाक पड़े। से माने से जंगल भीतर थिबा रास्ता दे गले प्रवेश कले से जंगल को अतिक्रम कले तापर जाई सहर रे पहुँचे एवं सहर रे पहुँच सारा पर से माने तांकर जहाँ कार्यपंथा अच्छी करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति से गोटे रास्ता दे जाते एमती जाऊ जाऊ किछि दिन परे दिने बहुत जोर भूमिकंप हला। से जो पतला रास्ता थाए ता कड़े गोटे बड़ पहाड़ थाए आ पहाड़ रु गोटे बड़ पत्थर खसी आसी से रास्ता ऊपर पड़गला। रास्ताटी संपूर्ण रूपे अर्धाधिक अवस्था बंद हो गला। लोक जितेबले भी जाऊ बहुत कष्ट से रास्ता दे जाती कारण पतला रास्ताटे जिते पत्थरटी ताको अर्धाधिक बा संपूर्ण रूपे बंद कर देछि आउ अल्प मात्र रास्ता अच्छी आते से अल्प रास्ता दे से माने जाऊ थांती कड़र थिबा कंटा झंटा शरीर रे बाजू थाए केतेबेले रक्त बाहर थाए केतेबेले सेमानक शरीर रे बड़ धरणर आघात मध्य होता है सेमानक कष्ट होता है। प्रत्येक दिन जाती से माने दुखित अवस्था से रास्ता को पार करती कारण पार करने से माने बाध्य जदि रास्ता पार न करचंती से माने शहर को जाई परिबे नै। एमिति लोक माने चली थांती किछि दिन परे से लोक मानकर से रास्ता रे जीवा सेमिति कष्ट अवस्था रे से रास्ता को अतिक्रम करबा गोटे अभ्यास रे परिणत हो गला। प्रत्येक दिन किछि लोक जाते खंडिया खबरा हुअती कष्ट हुए शरीर रक्त बाहरे शरीर क्षत हुए किंतु से चुपचाप चली जाते आ गला बेले सब बेले एक कथा कहता केते सुंदर रास्ता थिला केते बढ़िया दिन थिला आमे आराम रे जाउतले आराम रे फेरुतले सुंदर हिसाब रे आमे आम कार्यपंथा करि पारुतले। एमिति दिन आसिला एमिति अवस्था आसिला जे रास्ता पार करबा गोटे कठिन समस्या हो गलानी। जितेबाला रास्ता पार कर शरीर क्षत होउची कष्ट भी होउची बहुत समय भी तादर लागुची कारण जिते लोक माने समस्त सहज सरल आकार आगुरु चली जाउतले किंतु पत्थरटी पड़िया परे बहुत समय को लोक मानक लाइन ने मध्य ठिया ही रहिया पड़ुची जणे गला परे आउ जणे जीव। तेणु जो समय से माने घरे पहुँचुले कि जो समय से माने सहर रे पहुँचुले से समय मध्य व्यतिक्रम घटुची ये सबुदिन अभियोग चली था। किछि दिन परे जने युवक आसिला आसी देखिला रास्ताटी संपूर्ण रूपे बंद ताको जदि जीवार अच्छी से रास्तार पार्श्वर जो अल्प टिके रास्ता अच्छी से कंटा झंटा बण जंगल दे ताको जीवाक पड़िबो आ जदि ताको जीवाक पड़िबो ताको मध्य से क्षत विक्षत होई जीवाक पड़िबो। सेतेबेले से कौन कला ना पाख गाँ को गला पाख गाँ रे जाई किछि युवक को बुझेला सुझेला सेमान को बुझे सुझी से स्थान को आनिला आनी सारा परे
ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରି ସେ ପଥରଟିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇଦେଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସବା ଶେଷରେ ସେ ପଥରଟିକୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟେଇଦେଲେ। ହଟେଇଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଗ ଭଳି ଯିବା ଆସିବା ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ପୁଣି ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁଣି ରାସ୍ତା ଆଗ ଭଳି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆକୁ କିଏ କଲା? ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ? ସେମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଖୋଜିଲେ। ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ସଭା ଶେଷରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମିଳିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରଜାଙ୍କର ସେନାପତି। ଆଉ ସେ ସେନାପତି ଜଣକ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶବ୍ଦ କହିଯାଇଥିଲେ, କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିଯାଇଥିଲେ। ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏ ଯୁବକ ସମାଜ, ଏ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବାକ୍ୟଟିକୁ ତାଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଛାପି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ସେମାନେ ଏ ସମାଜର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଛାପି ରଖନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ସେନାପତି ଜଣକ କହିଥିଲେ, ମଣିଷ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ରାସ୍ତାଟି, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ମିଳିଛି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଯାହା ଜୀବନରେ ଚାଲିଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅ। କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ସୁହ। ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ଦୁଃଖ ସହିଯାଅ। ଅଭାବ ହେଉଛି, ଅଭାବକୁ ସହିଯାଅ। ତା ଭିତରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କର। ଘରେ, ପରିବାରରେ କିମ୍ବା ସମାଜରେ, ନିଜ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, ମନୋଭାବ ଭଲ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କଳିଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ। ହଁ ହେଉଛି ତ ହେଉଛି। ନିଜକୁ ଚାକିରି ମିଳୁନି, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ। ପାଠ ହେଉନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ। ହଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଯାହା ମିଳିଛି ତା ଦେହରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତାଟି ହେଉଛି, ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏ ସମାଜକୁ, ଏ ପରିବେଶକୁ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ହିସାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସମସ୍ୟା ଜୀବନରେ ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଆସିବ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଚଏସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ସମସ୍ୟା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁବେ ବା ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ। ଅର୍ଥ, ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଦେବେ ବା ଆପଣ ନିଜେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ହାବି ହେବେ। ନିଜେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ, ନିଜର ରାସ୍ତା ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ। ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏ ଜୀବନର ରାସ୍ତା। ଏ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କଠିନାଇ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସହିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସହିଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଥମ ରାସ୍ତା, ଆକୁ 90ରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ, 99% ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଜୀବନରେ ମିଳିଛି ତା ଦେହରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି ଜୀବନକୁ କାଟନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଚଏସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତାଟି ହେଉଛି, ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବି। ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବି ଖରାପ ଥାଉ, ତାକୁ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚଲେଇବି। ସେ ସମସ୍ତ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳେଇ ମୁଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବି। ଏ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ, ଏ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ରାସ୍ତା ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନାୟାସରେ, ସହଜରେ
ସରଳ ଆକାରରେ ଜୀବନର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏ ଚଏସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏ ଚଏସ୍ ହେଉଛି ମୋର, ଏ ଚଏସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଏ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମସ୍ୟା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସାରା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା, ଯାହା ବି ମିଳିଛି, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ମଣିଷ, ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି, ମୋ ଦେହରେ ଏ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୋ ଦେହରେ ଏ ସମାଜ ଅଛି, ମୋ ଦେହରେ ଏ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜିପାରିବି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇ ସଫଳତାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଏମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟକି ନିଜେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତୁ। କିଛି ସଫଳତାର ଶିକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଆଚିଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସମାଜକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହେବେ। ଈଶ୍ୱର କହିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏ ମଣିଷଟି ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ମଣିଷଟିକି ତିଆରି କରିଥିଲି, ମୋର ପ୍ରତିଛବି ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ପଠାଇଥିଲି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ନାଁ ରଖିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ପ୍ରତିଛବି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଭାବି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଚୟନ କରିବା। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନର ରୂପ ଦେଇପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବେ। ଏ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ। ଜୀବନ ମାନେ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ସମସ୍ୟା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ ବା ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। ଚଏସ୍ ଆମର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଏସ୍ଟିକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଆପଣେଇବେ, ନିଜର କରିବେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳ ସୁନ୍ଦର କରି ତୋଳିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମାଜର ଗୋଟେ ବିରାଟ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଜୀବନର କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସହିତ, କିଛି ନୂଆ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।